बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है जी आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। एक वीडियो नाज़रीन मैं आप हज़रात के सामने रखने जा रहा हूँ। हज़रत अल्लामा मौलाना क़िबला साईं ग़ुलाम रसूल साहब कासमी दामत बरकातुहू आलिया, जानने वाले जानते हैं, पहचानने वाले इनको पहचानते हैं, मानने वाले इनको मानते हैं। मुहक्किक आदमी हैं, मजबूत गुफ्तगू करना जानते हैं और बड़ी हिकमत अमली के तहत गुफ्तगू करते हैं। आप जानते हैं पिछले दिनों डॉक्टर तारुल कादरी साहब का यौम पैदाइश जो है वो मनाया गया। किस रंग ढंग के साथ मनाया गया, उलमा ने इतराज़ किए, अवाम जो है वो भी तशवीश का शिकार हुई। मैंने भी एक वीडियो बनाई हुई थी तो मुझे भी कई मैसेज आए और यकीन करें अजीब व गरीब से मैसेज आए। मैसेज क्या आ रहे हैं, ये डॉक्टर तारुल कादरी साहब से हसद करने वाले हैं, उनसे जलते हैं, इस किस्म के। ये नहीं देखा कि जो बात करने वाले कर रहे हैं वो शरीयत के दायरे में रहते हुए कर रहे हैं, अखलाकियात के हवाले से बात कर रहे हैं। इनके किसी सवाल का जवाब होता तो शायद हमें बहुत अच्छा लगता, लेकिन इनके जो बयान किया गया था, जो दिखाया जा रहा था, उससे हट के जो है वो मैसेज आ रहे थे। खैर, मैं जो आप ज़रा के सामने वीडियो रखने जा रहा हूँ, आप एक मरतबा ज़रा सुन लीजिए। डॉक्टर तारुल कादरी साहब के हवाले से क़िबला साईं ग़ुलाम रसूल कासमी साहब दामत बरकातुहू आलिया, आपने उसकी यूनिवर्सिटी के हवाले से जो बातें की हैं और नौजवानों को झंझोड़ा है और यूँ कह लीजिए सादा लफ्ज़ों में कि समझाने की कोशिश की है। अल्लाह करे कि हमारे दिलों में ये बातें उतर जाएं। एक मरतबा आप सुन लीजिएगा और आखिर बार फिर आप अपनी राय का इज़हार जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। लाहौर की एक यूनिवर्सिटी का हशर आपने देखा पिछले दिनों में, वहां पर लड़के एक तरफ, लड़कियां एक तरफ, सामने बैठा हुआ कव्वाल और मस्त कलंदर हो रहा है। और पता नहीं क्या, मुझे तो अल्फाज भी याद नहीं कौन सी कवाली थी। और सारे उठ उठ के लड़के और लड़कियां सब इस कदर लहरा रहे थे, वो एक धमाल का मंजर था। ये इल्म है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच फरमाया, आका फरमाते हैं इन्न मिनल इल्म जहला, बाज इल्म भी जहालत होते हैं। ये रक्स जहालत है, ये इल्म नहीं है। नाम इल्म का है और फिर बहाने क्या बनाएंगे? नहीं, ये यूनिवर्सिटी है, ये माहौल ऐसा होता है। तो क्यों बनाई थी जब पता था कि ये हशर होना है? बाद में ये बहाना बनाना है कि यूनिवर्सिटी है, यहां सब कुछ चलता है। तो फिर हम मुसलमान हैं, हम सब कुछ नहीं चलने देंगे। इस किस्म के लोगों के साबका तालिब इल्म जो इनके इदारों में यूनिवर्सिटियां कायम होने से पहले पढ़ते थे, मैं उनको अल्लाह की अजमत का वास्ता दे के कहता हूं, ये आपकी जिम्मेदारी है बेटा कि इस माहौल में ये गंद देखने के बाद ऐसे लोगों और ऐसे इदारों के खिलाफ आप खुद खड़े हो जाएं और इनको समझा के रख दें कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के दीन का दिफा करने वाले गय्यूर मुसलमान अभी मौजूद हैं। ये उन नौजवानों की जिम्मेदारी है। भाई आपको याद होगा, यही साहब आपको जब आप तालिब इल्म थे तो कहते थे कि इख्तिलाफ में रहमत है, बेशक मुझसे इख्तिलाफ करो। ये जुमला मैं बार बार दोहराऊं, फिर अंदर उतरेगा। कहा जाता था कि नहीं कि मुझसे इख्तिलाफ करो। इख्तिलाफ का राह हमवार करने के लिए, अपनी खराफात को जगह देने के लिए इन लोगों ने उस वक्त ये अल्फाज बोले थे। अब ये अल्फाज इनके गले का फंदा बने गए। ऐ तालिब इल्मों, मैं आपको अल्लाह का वास्ता दे के कहता हूं, दीन इस्लाम की बका की खातिर कलमा हक बोल दो। जिसने तुम्हें कहा था कि मुझसे भी इख्तिलाफ करो, आज उससे इख्तिलाफ करते हुए उसकी यूनिवर्सिटी, उसके इदारे और उसके पूरे के पूरे सिस्टम के खिलाफ खड़े हो जाओ। हम जज्बात में नहीं है, बात करने का अंदाज, बात में वजन पैदा करने के लिए इख्तियार करना पड़ता है। न कोई हम होश से गए हैं, न कोई हम गुस्से में हैं, लेकिन सोए हुए मुसलमान को बेदार करना हमारी जिम्मेदारी है। सही। और ये हमारे मसलक के नाम लेवा ज्यादा इस तरफ चल पड़े हैं। ये भी एक हैरान कौन बात है ना, ये हमारे अंदर यूनिवर्सिटियां, ये क्या तमाशा है? आपकी इत्तला के लिए एक और बात अर्ज करो, हमारे अंदर ही ये यूनिवर्सिटियां हैं, हमें ही इस्तेमाल किया गया, हमारे नाम पर ही अल कादर यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखने की कोशिश की गई। वो अब पता नहीं क्या हुआ, उसका एक अलग बात है। हमारे हम ख्याल लोग ही जब रक्स करते हैं तो मुल्हिदीन उनका मजाक उड़ाते हैं कि नहीं उड़ाते? तो ये खराफात किस में है? हमारे ही लोग गाने की तर्ज पे नाते पढ़ते हैं, मुखालिफिन मजाक उड़ाते हैं। ये मौका किसने दिया? हमारे ही मसलक के लोग कच्ची, गैर पुख्ता और गैर जरूरी बातें जब नेट पे करते हैं, तरह तरह की घड़ी हुई करामात तक बयान करते हैं, तो मुखालिफिन मुखालफत करते हैं। ये सारे मौके किसने दिए? और यही हमारे ही लोग यूनिवर्सिटी बना रहे हैं। क़िबला, बात ठीक है, नाराज नहीं होना, हमें अपनी इस्लाह करनी पड़ेगी। और मुसलमान और अहले सुन्नत खुद अपने भाइयों की दस्त बस्ता इस्लाह करेंगे तो वो मुअस्सिर भी होगी। बदबख्त, बदकिस्मत है वो शख्स जिसको कोई नसीहत करने वाला ना हो और जो किसी की नसीहत कबूल भी ना करता हो, और नसीहत भी कुरान हदीस, इजमा जमहूर और इस्लामी मुख्तारात के ऐन मुताबिक हो। जी नाज़रीन, आपने क़िबला हज़रत अल्लामा मौलाना साईं ग़ुलाम रसूल साहब कासमी दामत बरकातुहू आलिया
آپ کی درد بری جو ہے وہ گفتگو سماعت کی ہے. مجھے امید ہے کہ سمجھنے والے سمجھ گئے ہوں گے. یہاں پر بالکل ایسی ویسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہم کسی سے حسد کرتے ہیں جلتے ہیں. بات ہو رہی ہے کہ جو وہاں پر یہ انداز اختیار کیا گیا ہے، یہ ڈانس کرنا، دھمالے ڈالنا، قوالی ہونا، سامنے لڑکیاں ہیں لڑکے ہیں، اسلام تو حیا کا درس دیتا ہے، پردے کا درس دے رہا ہے. اور یہ ہماری شریعت میں یہ جائز بھی نہیں ہے. اس انداز کے ساتھ ایک بندہ ٹائٹل لگا رہا ہے کہ میں شیخ الاسلام ہوں، ایک بندہ ٹائٹل لگا رہا ہے کہ میں اس قوم کا رہبر ہوں اور میں لوگوں کو جو ہے وہ جناب صراط مستقیم پر لے کے جا رہا ہوں، لیکن اسی قائد کا جو ہے وہ طرز عمل یہ ہو کہ لوگ جناب دھمالے ڈال رہے ہیں، ڈانس کیے جا رہے ہیں، میوزک چل رہا ہے، لڑکیاں آمنے سامنے ہیں، بے حیائی پھیلی ہوئی ہے. تو مجھے بتائیے کہ ہم اسلام کی دعوت جب کسی کو دیں گے تو کیسے دیں گے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ جب کنز العلماء علامہ اشرف آصف جلالی صاحب دامت برکاتہم عالیہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے خلاف جو ہے وہ بولا کرتے تھے کہ جناب اس نے یہ دین میں خرافات پیدا کر دی ہیں، یہ اس نے دین میں خرافات پیدا کر دی ہیں، تو لوگ کہتے تھے کہ جناب کوئی بولتا تو ہے نہیں ہے، یہ صرف اشرف آصف جلالی صاحب ہے. حقیقت بات یہ ہے کہ صرف اس وقت علامہ اشرف آصف جلالی صاحب اس پلیٹ فارم پہ تھے، لیکن یہ جتنے بھی باقی لوگ ہیں، اب چونکہ سائیں غلام رسول قاسمی صاحب جو ہیں یہ ماشاءاللہ ایک محقق آدمی ہیں، پڑھی لکھی شخصیت ہیں، ان میں دام خام ہمت ہے ماشاءاللہ، انہوں نے جو ہے وہ بات کی ہے اور یہ گاہے بگاہے کرتے رہتے ہیں. تو یہ نہیں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ایک بندہ بول رہا ہے یا دو بندے بول رہے ہیں، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے جو کہہ رہے ہیں کہ یہ صحیح بھی ہے یا نہیں صحیح ہے. اب جو دکھایا جا رہا ہے، جو کہا جا رہا ہے، یہ تو ایک میں سمجھتا ہوں کہ سادہ سی بات ہے، عقل بھی اس چیز کو تسلیم کرتی ہے کہ جناب یہ جو یونیورسٹی میں ہو رہا طاہر القادری صاحب کی، یہ بالکل غیر اخلاقی ہے. اور اس سے ہٹ کر جو ہے وہ میں کیا لفظ استعمال کروں کہ اسلام بھی اس چیز کو پسند نہیں کرتا. اب جناب اس کو جو ہے وہ ایک کیا نام دیا جانا چاہیے، کیا رنگ پیش کرنا چاہتے ہیں یہ طاہر القادری صاحب یا ان کی جو جماعت ہے؟ جب تقریر کرنے پہ آتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے ان سے بڑا کوئی ولی نہیں ہے، لیکن جب ان کے اعمال کی طرف ہم دیکھتے ہیں، ان کے قول فعل میں جب ہم تضاد دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے ان سے شاید برا بھی کوئی نہیں ہوگا کہ جو صرف ٹائٹل لفظ قادری استعمال کر رہے ہیں. ٹائٹل جو ہے وہ یہ استعمال کیا جا رہا ہے کہ جناب ہم بڑے مسلمان ہیں اور صلح کلیت والا درس بھی، یعنی کہ جس اینگل جس زاویے سے بھی آپ دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ جناب یہ لوگ جو ہے یہ ہمیں دلدل میں، گناہوں کی دلدل میں جو ہے یہ دھکیل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس فتنے سے بھی محفوظ فرمائے اور سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، صراط مستقیم پر چلائے. آپ دیکھیے گا کہ اس دور میں بہت زیادہ ایسے احباب ہیں جو دین کا کام کر رہے ہیں، علماء حق ہر دور میں رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، انشاءاللہ کرتے رہیں گے، لیکن ایسا کام کسی نے نہیں کیا جو طاہر القادری صاحب کر رہے ہیں. یقین کیجئے میں حلفاً یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ کسی قسم کا کوئی حسد نہیں ہے، کوئی بغض نہیں ہے، کینہ کوئی نہیں ہے، لیکن جو بات صحیح ہے، دو اور دو چار جو ہے وہ کوئی بندہ کہتا ہے تو ہم نے تو اس کی مانی. اب کوئی بندہ اٹھے دو اور دو 17 ہوتے ہیں، ہم کیسے اس کی بات مان لیں؟ تو یہ طاہر القادری صاحب ان کی جماعت یہ 2 اور 2 17 والے جو ہے وہ فی الوقت ہمیں نظر آ رہے ہیں. تو اس لیے ہم ان کی بالکل بھی جو ہے وہ ان کی بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. جو ان کا رد عمل ہے ہم اس کی شدید مذمت بھی کرتے ہیں. اسلام ہمیں اس چیز کی بالکل بھی اجازت نہیں دیتا. اللہ تعالی ہمیں حق نصیب فرمائے، حق والوں کے ساتھ رکھے، صراط مستقیم پر ہی ہمیں جو ہے وہ ہمیشہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. ناظرین سے گزارش کروں گا آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.